le réalisateur est toujours positif par rapport au producteur. Bon, producteur, il doit être réaliste avec une bonne dose d'optimisme. Réalisateur, c'est un rêveur. هذاك هو الفيول تاعك البنزين فيول. تاعك اذا ما كانش اوبتيميست ما تقدش اكزاكتومون لا راك تهضر مع واحد لازم اوبتيميست ايوا يعطيك بروديكتور اوبتيميست فوالا دونك certes c'est individuel تاني ça veut dire il faut toujours le départ تاع pré-production développement scénariste etc البادجيتين اللي تخمم على الفيلم تاعك وين غادي يروح parler avant du marketing advertising c'est une stratégie حنا ça veut dire on veut seulement entre parenthèses producteur يخمم ماذا بيه الفيزيبيليتي ماذا بيه التيكيتين ماذا بيه une distribution internationale ماذا بيه sous-titrage ولا الدبلجه مام ويفوت في الهند وفي لاشين هذو لي بونس يعني واحد اللي يخمم للفيلم وين يروح في ليطاب تاع الديفلوبمون ماشي في ليطاب تاع ما شوف كاين ميم في ليطاب تاع كو برودكسيون ليستوار elle doit être co-productive ما معناها باللي par exemple un livre de كاين واحد un livre que je voulais toujours c'est très intéressant سموه 7 سنين بركات un film ولا un livre d'une journaliste suédoise جات هنا للجزائر مع راجلها رومان هي c'est une journaliste suédoise معروفة pendant la guerre c'était un couple هكا عاش في pendant la guerre والكتاب سموه خيور دي نوغ معناها 7 ans ça suffit هذا il parle directement l'adaptation تاعو c'est un film qui peut être suédois et algérien ou algérien suédois donc في الكونتوني كي واحد يبدا يكتب ما تنجمش تكتب لي فيلم اكسيون ياك يهضر على حاجه ونا با تشوفي مات ديمون باغ اكزومبل في لو فيلم تاع ذا جريت وول ولا فيلم سي مع لاشين pourtant la Chine c'est un pays de distribution تاعهم communiste يعني mais à l'extérieur oui bon mais à l'extérieur يعني capitaliste exact ça veut dire ça lui intéresse que le monde يشوف الافلام تاعو حنايا par contre on est عاد رانا نحوسوا على une locomotive pour des rails مازال كاين دي فيزيون بصح pas encore mise en application.